Zaburi nshya. Mungu awabariki. Imana imbaho umugisha. Amen, amen. Amen. Tufungue Biblia zetu. Dufungure Biblia zacu. Tuko katika Injili kama ilivyoandikwa na Yohana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Sura yake 15 mstari wa 18 mpaka 25. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 18 tugeze kuri 25. Kadusome mu izina rya Yesu. Abisi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba abisi baba babakunze. Ariko kuko mutari abisi ahubwo nabatoranije mu bisi, nicyo gituma abisi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja. Nibandenganya namwe bazabarenganya. Niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera. Ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye uwo ari we. Iyaba ntaje ngo mvugane nabo ntibaba bafite icyaha, ariko noneho ntibafite uko biregura icyaha cyabo. Unyanga aba yanze na Data. Iyaba ntakoreye muri bo imirimo itakozwe n'undi muntu nta cyaha baba bafite, ariko noneho barayibonye, nyamara baratwanga njyewe na Data, baratwanga njyewe na Data. Ariko byabaye bityo kugira ngo ijambo risohore ryanditswe mu mategeko yabo ngo banyangiye ubusa. Angalia nasoma wala alishamaliza. Angalia nasoma wala alishamaliza. Angalia nasoma wala alishamaliza. Alishamaliza. Mbona museme amen? Ese ko mwatakirije ngo amen? Amen. Amen. Pasteri tusomee nawe. Reka dusabe pasteri nawe adusomere. Mchungaji tusomee. Umushumba. Mnaiwa kama kuko sheria mwa inasema mukanisa hivi. Murabizi yuko hari itegeko risaba mu rusengero ko kama telefone inalia, niba telefone isonye unaileta unaitia mu kikapu ya sadaka. Ubugomba kuyizana ukayishyira mu giturisho mu giturisho. Kama kuko batu benye biko discipline, niba hariho abantu bafite ikinyabupfura, bakwanza ni bakristo. Abambere bagomba kuba abakristo. Kuna mara uyafika pale, byashoboka yuko utarageraho, lakini kama unaenda ku biro ya president de la republique, ariko uramutse ugiye mu biro bya president w'igihugu, kitu kya kwanza, ikintu cya mbere ukora yenye banakunyanganyaka, icyo bakwambura bwa mbere ni telefone. Au banakuambia uizimishe, cyangwa bakakubwira ngo uyizimye. Hawezi kuwa mbele ya president de la republique, ntabwo ushobora kuba wicaye imbere y'umukuru w'igihugu kisha telefone yako ilie ngo telefone yawe isone. Waba ufite ikibazo mu mutwe. Makati tunakuya mbele ya Mungu, mu gihe uje imbere y'Imana, kitu kya kwanza unapasha kuyua, ikintu cya mbere ugomba gukora, mimi naenda mbele ya Bwana wa mabwana. Ugomba gutekereza mbere na mbere ko ugiye imbere y'Imana, nakuya kumusikia Mungu, ngiye gutega amatwi icyo Imana ivugana nanjye. Kitu unapasha fanya, ikintu ugomba gukora ni kufunga kila kitu kinaweza kukuletea distraction. Ugomba gufunga ikintu cyose cyatuma utumva icyo Imana ivugana nawe. Ndio maana mu kanisa, niyo mpamvu mu nzu y'Imana mu rusengero, telefone yako ikilia, telefone yawe iyisonye uri mu rusengero, mara moya unaenda itoa. Uwo mwanya ugomba kujya kuyitura. Maana unaambia ile telefone, uwo mwanya ubwira iyo telefone uko mukosa adabu, ufite ikinyabupfura gikeya, ubwira telefone mimi nakukatala, ndakwanza, unaitoa, ugahita uyitura. Reka dusome ibice 15 ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana umurongo wa 18.
ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba ab'isi baba babakunze, ariko kuko mutari ab'isi ahubwo nabatoranije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja. Niba bandenganyije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu bazaryitondera. Ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye uwo ari we. Iyaba ntaje ngo mvugane nabo ntibaba bafite icyaha, ariko noneho ntibafite uko biregura icyaha cyabo. Unyanga aba yanze na Data. Iyaba ntakoreye muri bo imirimo itakozwe n'undi muntu nta cyaha baba bafite, ariko noneho barayiboneye, nyamara baratwanga njyewe na Data. Ariko byabereyeho bityo kugira ngo ijambo risohore ryanditswe mu mategeko yabo ngo banyangiye ubusa. Amen. Nataka usimame, ndagusaba uhaguruke, utasalimie watu 7. usuhuze abantu 7. Utabambia hivi, ubabwire gutya, haiko wengi wa kwanza wanachukia. ntabwo ari wowe wa mbere banze. Salimia watu 7, suhuza abantu 7, ubambie hivi, ubabwire gutya ngo haiko wengi wa kwanza wanachukia. nibakwanga si wowe wa mbere baba banze. Mwambie haiko wengi wa kwanza wanachukia. mubwire ngo si wowe wa mbere banze. Mwambie mzuri, mubwire neza, haiko wengi wa kwanza wanachukia. ntabwo ari wowe wa mbere banze. Mwambie mzuri, mubwire neza, haiko wengi wa kwanza wanachukia. ntabwo ari wowe wa mbere banze. Haiko wengi wa kwanza wanachukia. ntabwo ari wowe wa mbere banze. Haiko wengi wa kwanza wanachukia. ntabwo ari wowe wa mbere banze. Haiko wengi wa kwanza wanachukia. ntabwo ari wowe wa mbere banze. Mwambie mzuri, mubwire neza, haiko wengi wa kwanza wanachukia. umubwire ngo ntabwo ari wowe wa mbere banze. Mwambie haiko wengi wa kwanza wanachukia. mubwire ko atari wowe wa mbere banze. Mwambie mzuri, haiko wengi wa kwanza wanachukia. mubwire neza, Haiko wengi wa kwanza wanachukia. ntabwo ari wowe wa mbere banze. Vuga amena. vuga amen. Nasema hivi, ndavuze nyane, haiko wengi wa kwanza ntabwo ari wowe wa mbere wanachukia. banze. Vuga amena cyane. amen. Niko nasema hivi, ndavuze nyane, haiko wengi wa kwanza ntabwo ari wowe wa mbere, habakuanzia kwako ntabwo bahereye iwawe, na abatamalizia kwako. nta nubwo bazarangiriza iwawe. Vuga amena. amen. Abakuanzia kwako ntabwo ari wowe bahereyeho, na abatamalizia kwako. nta nubwo ari wowe bazarangiriza. Vuga amena. amen. Niko nasema hivi, ndavuze nyane, haiko wengi wa kwanza. ntabwo ari wowe wa mbere. Vuga amena. amen. Tia tu mkono ukifua, shyira ukuboko kwawe mu gatuza, jiambie tu, ibwire wowe wenyine, haiko minjo wa kwanza. burya ntabwo ari njye wa mbere. Haleluya. amen. Je ne suis pas le premier. nturire, Je ne suis pas le premier. ntabwo ari njye wa mbere. Je ne suis pas le premier. ntabwo ari njye wa mbere. On n'a pas commencé avec moi. iyaba ari njyewe, Habakuanza na mimi ntabwo batangiranye nanjye, na batamaliza na kandi mimi. ntabwo bazarangizanya nanjye. Vuga amen. vuga amen. Habakuanza kukuchukia wewe ntabwo ari wowe bahereyeho banga, mbele bakufike hapo. mbere y'uko bakugeraho. Kuko dunia na milioni na milioni na milioni na milioni na milioni hariho abantu benshi 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 cyane bakubanjirije, benye balichukiliwako banzwe, na abataishia kwako. kandi ntabwo bizarangirira kuri wowe. Batendelea, 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 bataendelea. bazakomeza na nyuma yawe hari abandi bazakomeza. Muda yote dunia ingali. Umwanya wose Dunia ingali.
isi ikiriho ukiri hatuyaenda mbinguni. tutarajya mu ijuru, Yesu hayakuya kuchukua kanisa. Yesu ataragaruka gutwara itorero, Utakuwa unajua hivi. iteka ryose ujye umenya ibyo ngibyo. Kokote kuzafika, Ahantu hose uzajya, utakuwa unajua ahantu hose uzajya umenya yuko haiko minjo wa kwanza wanachukia. ujye umenya yuko atari wowe wa mbere banze. Vyenye vinauwa mtu Ibintu byica umuntu ni saa mtu anakuwa na waza kama yeye ndio wa kwanza. ni igihe umuntu atekereza ko yaba ari we wa mbere wanzwe. Na Yesu yeye peke anasema, Na Yesu ubwe yaravuze ati, aseme na mimi haiko minjo wa kwanza. yaravuze ati nanjye sinjye wa mbere banzwe. Yesu akagundua Yesu ahishurirwayo ya kwamba imeandikwa katika vitabu yao ko byanditswe mu bitabo by'amategeko yabo kwamba wamenichukia bure. kuko bamwangiye ubusa. Yesu naye alijua Yesu amaze kumenya ibyo kama haiko yeye ndio wa ko kwanza, atari we wa mbere wanzwe, kwamba akashipa moyo. Yesu ahita yumva aratuje. Nini alishipatia kwa moyo? Ni iyihe mpamvu yatumye? Sababu Yesu alikuwa na mission. Ni ukubera ko Yesu yari afite misiyo. Akaona nikiangalia kwa hii kunichukia, Aravuga ati ninkomeza guhanga amaso yanjye kuri ako banyanga, siwezi fanya kazi yenye Baba alinituma. ntabwo nshobora gukora umurimo we wantumye. Vuga amen. Amen. Vuga amen. Amen. Wakorinto wa kwanza sura 15 Abakorinto ba mbere ibice 15 mstari wa 58 umurongo waho wa 58 inasema nini? havuze ngo iki? Kadusome mu izina rya Yesu. Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 58. Inasema, Kadusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora umurimo w'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Amen. vuga amen. Mwa hii dunia Muri iyi si haukuwamo kwa kupita, hauko mudunia juu upite. ntabwo wowe uri hano mu isi kugira ngo utambuke. Uko mwa hii dunia juu uko na kitu cha kufanya. Uri hano mu isi ufite impamvu, ufite icyo gukora. Vuga amen. Amen. Sasa kama unaangalia kuchukia watu, Nuramuka uhanze amaso kuba kwanga, hawezi fanya kitu. nta kintu ushobora gukora na kimwe. Njo Paulo naye anasema, Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo, ndugu zangu, bene data bakundwa, muimarike, mumenye yuko muimarike, murusheho gukora cyane, musitikisike. ntimuhungabane. Vuga amen. Amen. Fransi yangu inasema hivi, Reka some muri Bibiliya y'Igifaransa. ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Ile maneno mbili mkinyarwanda inasema kukomera. Ayo magambo uko ari abiri mu Kinyarwanda avuga gukomera. Ni kusema usitikisike, Ni ukuvuga ngo ntuhungabane, ntunyeganyezwe, uwe na msimamo, uhagarare wemye. hata kutokea zoruba ya namna gani, Niyo haza imiraba imeze ite, wowe gumuhagaze wemye, usimame kama mwamba yenye haiwezi tikisika, uhagarare neza uri umuntu udahungabanywa n'ibintu byose, kusudi ufanye kazi Mungu alikuitia. kugira ngo ubashe gusohoza umugambi w'Imana watumye gushyira hano ku isi. Vuga amen. Amen. Vuga amen. Amen. Katika kusimama Muri uko guhagarara kwawe unatakiwa ufahamie vitu hivi. urasabwa kugira ngo umenye ibintu. Vitu unatakiwa ujue njo hivi. Ibintu ugomba kumenya ni ibi ngibi. Ya kwanza, Icya mbere, batu bote utakutana nabo abantu bose uzahura nabo mu buzima bwa buri munsi banagabulikana kwa sehemu kubwa tatu. abo bantu bagabanijemo ibice bitatu. Vuga amen. Amen. Kokote kuwa Ahantu hose uzabure, batu bote utakutana nabo, abantu bose uzahura nabo, 100% 100% banagabulikana ku sehemu tatu. baba bagabanijemo ibice bitatu. Sehemu ya kwanza Igice cya mbere ni 40% ya batu banakupenda bila sababu. 40% ni abantu bagukunda neza Bila sababu. nta mpamvu. Ni abantu bagukunda ntacyo bagukundiye.
Banakupenda tu bila sababu. bagakukunda gusa nta mpamvu, Haukuwapatia kitu, nta kintu wabahaye, hauyakula nabo, nta utaranasangira nabo, hauyabauzia kitu. nta kintu na kimwe urabagurira. Mtu anakuangalia tu Umuntu akakwirebera na anakupenda. akumva aragukunze. Mtu anakuangalia tu Umuntu kukureba mu maso gusa na nakufurahia. akumva arakwishimiye. Mtu anakuangalia tu Umuntu akakureba gusa na naanza cheka. agatangira kugusekera. Mtu anakuangalia Umuntu akakureba gusa anakusalimia. akagusuhuza. Mtu anakuangalia Umuntu yakureba anafurahia na viatu yako, akumva yishimiye n'inkweto wambaye, anafurahia na nguo yako. akishimira n'imyenda wambaye. Mtu anakuangalia Umuntu yakureba anakuambia akakubwira unavaa mzuri. wambaye neza. Mtu anakuangalia Umuntu yakureba anakuambia akakubwira uko wapie. uri mwiza. Mtu anakuangalia Umuntu yakureba anakuambia akakubwira mbona hii siku unanenepa, ko muri iyi minsi mbona ubyibushye, mbona uko sawa unagonda hii siku, ko uko sawa unagonda, kumeze nkaho wananutse muri iyi mbona uko minsi, sawa uko mgonjwa, ko mbona ushobora kuba umeze nk'umuntu urwaye. uko nasikia nini. Ese ni ikihe kibazo ufite? Duki mtu anakuangalia Umuntu yakureba gusa juu ya kukupenda kubera urukundo agufitiye, na anajiinterese na wewe, akumva uramuhangayikisha, akumva mbese akwitayeho, anakuuliza hata akakubaza mbona uko sawa uko njala, ese kumeze nk'umuntu ushonje, ese ulikula vraiment. ese wariye muvandimwe? Anakuangalia Akakureba na anakuambia mbona uko soko na masusi, akakubwira ati kumeze nk'umuntu ufite ibibazo, na unamwambia kuna problemu. nawe ukamubwira ati muvandimwe wanjye nta Anakuambia kibazo hapana, mfite. usinibichiki. Akakubwira ati oya wimbabarira wimbeshya mbwiza ukuri, Haiko vivyo mimi nakuonaka. ntabwo ariko nsanzwe nkubona. Juu ya nini? Ni ukubera iki? Anakupenda aragukunda bila sababu. nta mpamvu, nta Ni kibamuhaye. 40%. Abo ngabo ni 40%. Vuga amena cyane. Amen. Vuga amena cyane. Amen. Grupe ya pili Icyiciro cya kabiri ni 40% ni 40% ya batu banakuchukia bila sababu. y'abantu bakwanga kandi bakwangiye ubusa. Mtu tu anakuangalia, Umuntu yakureba gusa roho inaanza muluma. umutima we ugatangira kumurya. Mtu anakuangalia, Umuntu yakureba gusa hauna deni yake, nta deni umufitiye, lakini akikuangalia tu ariko yakureba gusa anachafula sura. agahita arakara, agahita yumva aberewe nabi. Alikuwa anazungumuza hauyafika, Yari ari kuganira ameze neza utaraza, sasa tu unafika. igihe gusa uhageze agahita afunga isura. Unajiuliza, Ukibaza presence yangu njoo inamsumbua? se kuba ngeze ahangaha nibyo bimuteye ibibazo? Alikuwa naikala hapa, Yari yicaye ahangaha hauyakuya. utaraza, Sasa ulikuya, mu gihe uhageze anashimama agahita ahaguruka, anende kala ngambo ingine. agahita ajya kwicara mu rundi ruhande. Unajiuliza, Ukibaza niko nanuka njoo maana ananikimbia? ese ndi kunuka niyo mpamvu ampunze? Unaangalia hata mu viatu, Ukareba no ku nkweto, unasema akose nilikanyanga vitu vya muwai. byashoboka ko wenda nakandagiye ibintu bibi. Mtu anakuchukia bila sababu. Umuntu akakwanga mu by'ukuri ntacyo mupfa. Mtu anakuangalia tu, Umuntu akakureba gusa anatema pembeni. agahita acira ku ruhande. Ni 40%. Abo ngabo uzahura nabo mu buzima bwa buri munsi ni 40%. Kokote kwenye utakuwa, Ahantu hose uzajya ujue hivi vitu. umenye ibi bintu. 40% ya batu 40% y'abantu banakupenda bila sababu. bagukunda nta mpamvu. 40% ya batu Abandi 40% banakuchukia bila nabo sababu. bakwanga nta mpamvu. Grupe ya tatu Icyiciro cya gatatu ni 20% ni 20% ya batu y'abantu benye habiko kushoto na habiko kuume. ni babandi batakwanga batanagukunda. Hawakupende Ntagukunze na hawakuchukia. nta nubwo akwanze. Bakifika kwenye banakupenda, Nibagera mu ruhande rw'abagukunda banabauliza hivi, bakababaza bati munamupendeaka nini? ese niki mumukundira?
bakifika kwe banakuchukia, nibagera mu cyiciro cy'abakwanga banabauliza bale bakababaza nabo ngo munamuchukiriaka nini? ese ni iki gituma mumwanga? Ile 20% iyo 20% njo mukwamo batu banakuleteaka maneno kila siku. muri abo 20% nibo bantu bakuzanira amagambo ya buri munsi. Bakifika kwenye banakupenda, bagera mu ruhande rw'abagukunda, anakia kuambia agahita aza akakubwira kama utakula vyako niba uzarya ibyawe usimake fulani, ntuzime kanaka, anakupendaka. aragukunda. Bienye nilisikia kuna sema ibyo namwumvanye avuga, unaweza kufa juu yako, uriya ashobora no kugupfa kubera wowe. akifika kwe banakuchukia, nagera muri cya cyiciro cy'abakwanga rero tena analeta habari, nabwo azakuzanira amagambo. jiazari na fulani, wirinde runaka. bienye nilisikia kuna sema juu yako, amagambo numvise avuga kubera wowe, ule ni adui yako, uriya ni umwanzi wawe, ule ni shetani uriya wako, ni shitani wawe, ule ni mulozi. uriya ni umurozi. Juu nilisikia kuna sema kubera yuko amagambo numvise ava mu kanwa ke ni mubaya wako. ni umwanzi wawe. Bale batu abo bantu habasemake bongo, ntibajya bavuga ibinyoma, bavuga ukuri, banasemaka kweli, bavuga ukuri, lakini banayua kuongeza mu chumvi, ariko bazi sukari, kongera tomate, matunguru, mbese gushyiramo ibirungo mu nkuru kugira ngo uyumve neza. maneno tena inakuwa mzuri, maneno inakuwa mzuri, kugira ngo ibyo akubwiye bibe byiza. nasema grupe ya kwanza ndavuze ngo icyiciro cya mbere ni batu banakupenda, ni abantu bagukunda. grupe ya pili icyiciro cya ni kabiri banakuchukia, ni abantu bakwanga. grupe ya tatu aba gatatu ni benye abana musimama. ni abantu badafite aho bahagaze. Ambia tena mwenzako, bwira mugenzi wawe mwicaranye, haiko hicho wa kwanza banachukia, ntabwo ari wowe banze mwene data, si wowe wa mbere. andika. niba ufite aho wandika wandike. Shida ya kila mwanadamu, mu buzima bwa buri munsi ibibazo by'umuntu, shida ya kila mwanadamu, ikibazo umuntu wese afite, kila mwanadamu umuntu wese mwenye kuna mwili, umuntu wese ufite umubiri, hakuna mtu anatakaka ajue balimupendea nini. nta muntu ujya ushaka kumenya ngo ni iki bankundira. Hakuna mtu anaweza jisusie na mtu mwenye anamupenda. nta muntu ushobora kwiyumvisha umuntu ukuntu amukunda. Uanze waza, utangiye gutekereza, jua nini fulani ananipenda, ese ni iyihe mpamvu runaka nkunda, jua nini ananisalimia na heshima. nihe mpamvu asuhuza anyishimiye. Hakuna mtu anawaza vile. nta muntu ushobora gutekereza ibyo ngibyo. Kila mwanadamu buri muntu wese anatakaka tu ajue banamuchukilia nini. aba ashaka kumenya ngo icyo banyangira ni ikihe. Kila mwanadamu buri muntu wese anatakaka ajue aba ashaka kumenya bananichukiliaka nini. ese ni iyihe mpamvu ituma banyanga. Ile ndio shida ya kwanza. icyo nicyo kibazo cya mbere. Ananichukilia nini? ese ni iyihe mpamvu atuma nyanga. Eske niko na deni yake? ese mufitiye ideni? Kama niko na deni yake, ese niba mfite ideni rye, si yakwe basi nimulipe. naza yaje basi nkamwishyura. Unaingia mukitanda, ukajya mu buriri bwawe, unakosa busingizi, ukabura ibitutsi, uko nauliza kichwa yako, uri kwibaza mu mutwe wawe, nilimufanyia nini ese niki nakoreye mwene data kusudi anichukie? kugira ngo anyange kugeza aha ngaha. Makati unapoteza wakati mu gihe uri gutakaza uwo mwanya wawe ya kujiuliza, yo kwibaza ananichukilia nini? ese ni iyihe mpamvu yatumye anyanga. Unaingiza vitu mbili mu maisha yako, ubu uri kwinjiza ibintu bibiri mu buzima bwawe, vyenye vitakuua bila sababu, ibintu bizakwica nta mpamvu, vitakuua mbio mbio. bizakwica vuba vuba. Ya kwanza, icya mbere, maumivu ya kichwa. icya mbere uzahora uribwa umutwe. Makati unapoteza wakati mu gihe uri gutakaza umwanya wawe
Nilimfanya nini? ese ni iki namukoreye? Ananichukilia nini? ese ni iyihe mpamvu ituma nyanga? Eski niko na dini yake? ese mufitiye ideni? Kama niko na dini yake, ese niba nanarimufitiye sikia basi tupatane. yaje tukumvikana. Sasa unauliza kichwa, mu gihe uri kubaza umutwe wawe ibyo kichwa inaluma. umutwe direct uhita ukurya. Ile maumivu ya kichwa uko kuribwa k'umutwe ndio inazalaka maumivu ya moyo. Ubwo buribwe bw'umutwe nibwo buzana uburwayi bw'umutima. Moyo inabadilisha mwendo, umutima ugahita uhindura uburyo uteramo. inaanza piga mbio mbio, ugatangira gutera cyane, wala ipige pole pole, cyangwa ugatera buhoro buhoro. Hatari ikizazamo, hatari ibyago ni kwenda kugonjwa AVC. ni ukurwara AVC, paralizi. kurwara paralize, ukagira paralize. Ile ndio hatari. Icyo nicyo kibazo. Maumivu ya kichwa, kubabara k'umutwe, maumivu ya moyo, kubabara k'umutima, inazalaka kitu banaitaka paralizi. bibyara ikintu bita paralize. Juu ya nini? Ese no kubera iki? Kichwa inachoka, umutwe wananiwe, roho inachoka, umutima warushye, juu ya maulizo yenye haina jibu. kubera ibibazo udafitiye igisubizo. Ananichukilia nini? Ese ni iki gituma nyanga? Niko na dini yake. Ese mufitiye ideni? Nilimfanya nini? Ese ni iki namukoreye? Eski niko na dini yake? Ese mufitiye ideni? Ananichukilia nini? Ese ni iki gituma nyanga? Kwa ile maulizo, muri ibyo bibazo uri kwibaza, kichwa itakuluma, umutwe urahita ukurya, moyo italuma, umutima ukurya, utalala tu siku moja, uzaryama umunsi umwe, kisha unasikia kinywa inaanza rudia uhite damu. wumva umunwa uragiye ugenda uba urahengamye, ugize paralize. Mtu wa kwanza mwenye atashukuru, umuntu wa mbere uzashimishwa n'ibikubayeho, ni ule mwenye ni anakuchukia. wa wundi ukwanga. Ambia mwenzako, bwira mugenzi wawe, haiko wengi wa kwanza wanachukia. ntabwo ari wowe wa mbere banze bwene Mwambia mzuri, mwamubwire neza. hauna sababu ya kukufa mbele ya wakati. nta mpamvu ufite yo gupfa mbere y'igihe. Uko na misio na Mungu hapa. ufite impamvu yatumye Imana ikuzana hano ku isi. Vuga amen. Amen. Andika mzuri, wandike neza. kitu unatakiwa ujue. ikintu ukwiriye kumenya ni iki? Unatakiwa ujue. ukwiriye kumenya ni iki? Ujue. umenye. Mtu akikuchukia, umuntu nakwanga, hawezi kosa neno juu ya maisha yako. ntabwo ashobora kubura ijambo ku buzima bwawe. Nataka ile neno uandike mzuri. ndagira ngo ayo magambo uyandike. Mtu akikuchukia, umuntu naramuka kwanga, hawezi kosa neno ku maisha yako. ntashobora kubura ijambo yakubona ku buzima bwawe. Ni kusema nini? bivuze iki? Hata ujifanye malaika, niyo wakwigira marayika mu maso ye, uko unatembea saba, ukibombarika, hata uko unamusalimia hivi, niyo wamusuhuza mu byubahiro byinshi, kama mtu anakuchukia, iyo umuntu akwanga, hawezi kosa neno. nta jambo ashobora kubura ryo kukuvuga. Hata ujifanye mpole, niyo wakwigira uwitonze mu maso ye, hata umusalimini unapiga magoti, ushaka umusuhuza upfukamye, kama tu mtu alishakuchukia, niba mu by'ukuri umuntu akwanga, hawezi kosa neno, ataanzia hapo. ashobora kubura ijambo aheraho. Unaweza sema maneno 1000 ya mzuri, ushobora kuvuga amagambo 100 yose ari meza, 1000, lakini sio anakuchukia, ariko kubera ko akwanga, anaweza anzia kuvirikile, ashobora no guhera ku akitso konyine, anaweza anzia kwa kisa. ashobora no guhera kuri akisa. Juu ya nini? kubera iki? Juu anakuchukia. no kubera yuko akwanga. Vuga amena cyane. Amen. Vuga amena cyane. Ya pili, icya kabiri, kama mtu anakuchukia, iyo umuntu akwanga, hawezi kosa kitusi ya kukutukana. ntashobora kubura igitutsi yagutuka. Mtu akikuchukia, umuntu iyo akwanga, anaweza tukana na miguu yako, yatuka n'amaguru yawe. mtu akikuchukia, umuntu iyo akwanga, anaweza tukana na weusi yako, weusi. ashobora no gutuka ngo urirabura, uri igikara. Mtu akikuchukia, umuntu iyo akwanga, anaweza tukana na wekunda yako, yatuka no kuri inzobe,
inzobe yawe akayituka. Mtu akikuchukia Umuntu yakwanga anaweza tukana hata mtu gari yako. n'imodoka yawe yayituka. Mtu akikuchukia Umuntu nakwanga anaweza tukana hata mtoto wako. n'umwana wawe yamutuka. Mtu akikuchukia Umuntu nakwanga anaweza tukana hata cravanti yako. na karuvati n'umwenda wambaye yawutuka. Muulize mwenye kwa karibu yako, Baza mugenzi wawe mwicaranye, tutakimbilia wapi? ese nihe tuzahungira? Mwambie tutakimbilia wapi? Mubaze ngo ese nihe tuzahungira? Kama mtu anakuchukia, Niba umuntu akwanga unaweza pita hapa, watambuka hano, yeye haone vitu vingine, we ntagire ikindi kintu abona, anabakia na miguu yako. akareba amaguru yawe. Angalia miguu, Reba ariya maguru, angalia miguu. reba biriya biguru, Miguu iko sawa ya ng'ombe. ni ibiguru bimeze nk'iby'inka. Angalia miguu Reba amaguru ye iko sawa ya punda. bimeze nk'iby'ingamira. Kama mtu anakuchukia, Iyo umuntu akwanga hawezi kosa kitusi. ntabwo ashobora kubura igitutsi. Vuga amena. Amen. Vuga amena. Mtu akikuchukia, Umuntu akwanga anaweza tukana hata mandevu yako. yatuka n'ubwanwa bwawe. Angalia mandevu saa ya mbuzi. Reba biriya byanwa nk'iby'ihene. Mtu akikuchukia, Umuntu akwanga anaweza tukana hata na koti yako. yatuka n'ikoti wambaye. Angalia koti iko saa hema. Reba ririya koti rimeze nk'ishitingi. Vuga amena. Amen. Ya tatu, Icya gatatu, kama mtu anakuchukia, iyo umuntu akwanga hawezi kosa bongo ya kukuvalisha. ntashobora kubura ikinyoma yakubeshyera. Ya kukuvalisha. Ntashobora kubura ikinyoma kwambika. Kama mtu anakuchukia, Umuntu niba kwanga hawezi kosa bongo ntabwo yabura ikinyoma ya kukuvalisha. yakwambika. Kama tu mtu kuchukia, Niba umuntu gusa yakwanze, anaweza tafuta bongo ya kukuenea. yashakisha ikinyoma kigukwiriye. Ya kukuenea. Kigukwiriye neza. Ya nimero yako. Mbese saizi zawe, mbese ikinyoma kigukwiriye neza. Bongo ya kufanana na ngozi yako. Ikinyoma gihuye n'uruhu rwawe. Tunataka juste okoro ya kukuenea mzuri. Mbese umwenda ukwegereye neza. Maana kama nakuvalisha bongo, Umuntu akakwambika ikinyoma mpaka sasa unatuambia hayo, kugeza igihe nawe ukitubwira. na sisi tunaangalia bongo walisema, Natwe twareba koko ikinyoma bakuvuze iko sena kufanana. tukabona ari byo, tukabona usa nabyo koko. Mtu akikuchukia, Umuntu yakwanga hawezi kosa bongo ya kukuvalisha. ntabwo yabura ikinyoma yakwambika. Hakuna kitu kinaumiza sawa bongo. Nta kintu kibabazwa bene data nko kubekerwa. Bongo Kubesherwa, inashinda kisu. kubesherwa biruta icyuma. Bongo Kubesherwa, inashinda kilonda ya moto. kubesherwa biruta igisebe cy'umuriro. Bongo Kubesherwa, inalumia muroho. kubesherwa bibabaza mu mutima. Bakikutungia bongo, Baramutse bakubesheye ikinyoma, unakosa usingizi. uhita ubura ibitotsi. Vrema. Ese ni iki? Mana ni iki? Mungu. Mana Vrema. ni iki koko? Mungu. Mana, Hivi vyote viko wanasema. ibi byose bari kuvuga Wewe piko na yu. ni wowe wenyine mutangabuhamya wabyo. Lakini ukituuliza, Ariko nuramuka utubajije twebwe, bongo walikusemea. ikinyoma bakubesheye. Sasa tunakuangalia. Iyo tukurebye Na bongo walisema. n'ikinyoma bakuvuzeho, Tunaona. tubona bijya gusa nabyo. Wewe peke tu Wowe wenyine ndio unajua kama ni ni bongo. wowe uzi neza ko ibyo bakuvuze ari ukubeshya. Lakini shie wote Ariko twebwe twese tukikuangalia tukurebye na bongo walisema. n'ikinyoma bakuvuzeho, tubona bijya kumera nkabyo. Kuna mtu anasema amen. Ese hari umuntu ari ngo avuge amen? Vuga amena. Amen. Hakuna kitu kinaletaka visirani sawa bongo. Nta kintu kizana umujinya n'uburakari nko kubesherwa. Bongo walikutungia, Ikinyoma bakuremeye, unakuwa nasikia inapandisha kitu hapa. uhora wumva kizamura ikintu hano mu mutima.
ugahora utsikimba Bongo kubesherwa bene data inatuma mtu anakosa apeti ya kukula. bituma umuntu abura apeti yo kurya ibiryo bihari. Bongo kubesherwa inatumaka machozi na kutoka na hulie. bituma amarira ava mu maso kandi utarize. Bongo kubesherwa inakuzaliaka roho ya kujilipishia kisasi. bizana umutima wo kumva ko wakwigirira nabi. Kujilipishia kisasi bikuzanira umutima wo guhora ucira abandi urubanza, kwicira urubanza muri wowe. Vuga amen. Amen. Vuga amen. Amen. Bongo kubesherwa inatumaka mtu gituma umuntu anakuwa tayari ajiue. Kuba hafi yo kumva umuntu agiye kugira ngo agere ahantu yakwiyica. Juu ya nini? Kubera iki? Bongo yako inajulikana fasi yote. Kubera yuko ikinyoma bakubeshye cyamenyekanye hose. Unasema sitatembeaka tena, ukavuga ati ntabwo nzongera kugenda, ndabakia mu nyumba, nzajya nguma mu rugo iwanjye. Mukubakia mu nyumba, uko kuguma mu rugo kunakuya mawazo ya kujiua. Hahita haza ibitekerezo byo ko wakwiyahura. Kama bayakutungia bongo, niba batarakuremera ikinyoma mwene data, ungali na deni, ufite ideni, ufite umwenda. Kama to bayakutungia bongo, niba batararamuka bakubeshye bakuremeye ikinyoma, anza jitayarisha, tangira witegure. Yesu anasema, Yesu aravuga ati munongo ikiwa balinichukia mie, njyewe niba baranyanze, sasa wewe, ese wowe kama kuko mtu mwalitungiwa maneno ya bongo, niba hariho umuntu wabeshyewe ibinyoma byinshi, mwenye balivalisha bongo, umuntu bambitse ibinyoma mpaka kumuua kubongo, kugeza mu gihe bagiye kumwica kubera ibinyoma. Hii wa kwanza ni uwa mbere, Yesu Kristo. Yesu. Lakini sikia kisi anasema, ariko mwumva ukuntu Yesu yavuze. Anasema hivi, aravuga ati nimebafanyia kila kitu kenye hakuna mwingine alibashabafanyia. Nabakoreye ibintu byose undi muntu atari kubakorera. Lakini pamoja nilibafanyia, ariko hamwe n'ibyo nabakoreye, balinichukia tu. Baranyanze gusa. Nikusema nini? Nubivuze iki? Haiko juu nafanyia watu vitu vizuri, ukuvuga yuko wakorera abantu ibyiza njoo itafanya bakupende, nibyo byatuma bagukunda. Oya, hata ubachinjie mangombe, ushaka babagira inka, kama balishakuchukia, niba bakwanze batakuchukia, bazakomeza bakwange. Msimamo wako, wowe aho ugomba msimamo unapaswa kuwa nayo. Msimamo aho ugomba guhagarara, votre position, aho ugomba guhagarara. Warumi sura 8, mu Baroma ibice 8 35 mpaka 39. Abaroma 8 ibice 8 35 mpaka 39. katubagire votre position, aho ugomba guhagarara. Romains chapitre 8 verset 35 à 39. Abaroma ibice 8 umurongo wa 35. Kadusome mu izina rya Yesu. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo, turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. 39. Tugeze kwa 38. 39. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu, cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose,
bitabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Vuga amena cyane. Msimamo yako inagawanyika kwa sehemu tatu. Ahantu ugomba guhagarara wowe hagabanijemo ibice bitatu. Ya kwanza, icyambere, mtu akikuchukia umuntu nakwanga, wewe ujipende. wowe wikunde. Vuga amena. Amen. Mtu akikuchukia umuntu naramuka kwanga, wowe ubwawe ujipende. wikunde. Nasema hivi, Ndavuze ngo mtu akikuchukia umuntu naramuka kwanze, wowe ubwawe usijichukie. ntuziyange mwene data. Haiko juu watu wanakuchukia, ntabwo uriho kubw'abantu kubera ko abantu bakwanga, manake na wewe ujichukie. kugira ngo nawe wiyange. Kama watu wanakuchukia, niba abantu bakwanze, wowe ubwawe ujipende. ikunde. Ambia jirani yako, Bwira mugenzi mwambie wawe, ujipende. wikunde. Mwambie jirani yako, Bwira uwo mwicaranye, jipende. wowe wikunde. Mwambie mzuri, Mubwire neza, jipende. wowe wikunde. Yesu anapenda. Yesu anasema, Yesu aravuga, utapenda jirani yako uzakunda umuturanyi wawe sawa vile unavyojipenda. ko nawe wikunda. Vuga amen. Umuturanyi wawe nkuko wikunda. Utapenda jirani yako Ukunda umuturanyi wawe sawa vile unavyojipenda. ko nawe wikunda. Vuga amen. Vuga amen. Watu wakikuchukia, Abantu nibakwanga mwene, wowe ubwawe ujipende. wikunda, ugira umutima wo kwikunda. Ambia jirani yako, Bwira mugenzi wawe, jipende. ikunde. Mwambie jipende. Bwire ikunde, Hapana jichukia. ntiwiyange mwene data. Vuga amen. Amen. Kama mtu anajipenda, Iyo umuntu yikunze, kama unajipenda, iyo niwikunda, unageuka rafiki wa maji. uhita uba inshuti y'amazi. Maji yote wanaweza kuchukia, Abantu bose bashobora kukwanga, lakini maji ariko amazi haitakuchukia. ntabwo amazi yakwanga. Koga mara 7 mu mchana. Oga inshuro 7 ku munsi. Ukitaka ukoge hata mara 15. Nushaka oga inshuro 15. Sabuni haitakwambia mimi nachoka. Isabune ntiri bukubwire ngo ndarushye. Maji haitakwambia mimi nachoka. Amazi ntari bukubwire ngo ndarushye. Mafuta haitakusemesha. Amafuta ntabwo ari kukuvugisha. Koga, Oga, pagana mafuta. isiga amafuta. Koga, Oga, pagana mafuta. wisiga amafuta. Koga, Oga, pagana mafuta. wisiga amafuta. Kama watu wanakuchukia, Niba abantu bakwanze, koga mara 7 kusiku. oga inshuro 7 mw'ijoro. Koga mara 7 kusiku. Oga inshuro 7 mw'ijoro. Sema amen. Amen. Kama mtu anajipenda, Iyo umuntu yikunda, unashikulisha. urarya, urigaburira, Uza kuku, uri inkoko, jichomea wewe peke. iyokereze wenyine, Wewe peke. wowe wenyine. Usitia ku bugali, Ntuzashyireho ubugari, usitia ku kisamunyo. ntuzashyireho igitoki, Wewe peke mu mafika wowe wenyine mu na gikoni, kuku yako n'inkoko yawe unaichoma uyose, na uko naimba nyimbo moya. uri no kuririmba indirimbo. Akarurukindambara nyumva karerema satana taba na uko nachoma kuku yako. Uri kotsa inkoko yawe. Ni Yesu wangize kubu muvandimwe Imana. Urye. Vuga amena gatatu. Amen. Kama mtu anajipenda, Iyo umuntu yikunda bene, unaenda uza mukuru ya mbuzi. uhita ugenda ukagura akaguru k'inka. Usiuze kisamuni, Ntuzagure igitoki, usiuze mchele, ntugure umuceri, usiuze birayi. ntuzagure n'ibirayi. Chomele mukuru ya mbuzi, Hita wose uko kuguru kw'ihene, uikale nayo, ukotse wenyine, uimalizie yote mwestoma. ukurye kose ukumarire mu nda yawe. Vuga amena. Amen. Kama mtu anajipenda, Iyo umuntu yikunda, jiuzie nguo ya mzuri, igurira umwenda mwiza. jiuzie kanguka mzuri, Uri umwenda mwiza ukubereye, nguo ya kukuenea, umwenda ugukwiriye neza, nguo ya kuvala bien. umwenda wo gusa. Hapana uza nguo yenye haikueneye. Oya, ntugure umwenda utagukwiriye. Kama unajipenda, Niba wikunda, wende msoko, jya mu isoko, jichagulie itoranirize wenyine nguo ya kukuenea. umwenda mwiza ugukwiriye.
Kwenda kwa tayeri. Jya ku mutayeri. Mwambia. Umubwire ngo unishonee. Undodere. Nguo ya kunienea. Umwenda unkwiriye neza. Yena nienea. Unkwiriye neza. Chuzie kiatu ya mzuri. Igurira urukweto rwiza. Chuzie mafuta ya mzuri. Ura mafuta meza. Chanua nywele zako. Ukoze umusatsi wawe. Mwenye roho italuma ilume. Uw'umutima urya umurye. Mwenye roho italuma ilume. Uw'umutima uri burye umurye. Vuga amena cyane. Amen. Kama watu wanakuchukia, niba abantu bakwanga, wewe ujipende. Wowe wikunde. Fanya hivi. Fanya hivi. Gira gutya. Fanya hivi. Mugire gutya. Ambia mwenzako ujipende. Bwira mugenzi wawe ngo ikunde. Vuga amena. Amen. Vuga amena. Amen. Haleluya. Amen. Ya pili. Icya kabiri. Mtu akikuchukia, umuntu nakwanga, wewe ujitike. Wowe wiyemere. Jitike. Iyemere. Mtu akikuchukia, umuntu nakwanga, wowe ujitike. Wowe wiyemere ubwawe. Vuga amen. Amen. Jitike. Iyemere. Wende kukio. Ugende wirebe mu ndorerwamo. Kisha wewe peko nanze. Utangire wirebe. Niko wakiana. Ese ndi mukuri meze neza. Sema. Vuga. Niko wakiana. Ndi umusore ndi mwiza. Ndi mwiza. Niko bon. Ndi meze neza. Mwa hii dunia. Muri iyi si yose. Hakuna wa mzuri sana. Nta muntu mwiza nkanjye. Mtu akikuchukia, umuntu nakwanga mwene jitike. Wowe wiyemere. Jitike. Iyemere gusa. Nasema jitike. Ndakubwiye ngo iyemere. Hapa nakuwa natembea saa kuku yenye nalobana. Tukajya ugenda nk'inkoko yanyagiwe. Jitike. Wowe wiyemere. Kama utatembea unatembea. Nugenda ugende. Mwenye roho italuma ilume. Uw'umutima urya umurye. Vuga amena. Amen. Jitike. Iyemere. Uliumbwa kwa sura na mfano ya Mungu. Waremwe mu isura n'ishusho y'Imana. Vuga amena cyane. Amen. Tu es le représentant de Dieu. Umuntu uhagarariye Imana. Wewe unawakilisha Mungu. Wowe uhagarariye Imana. Biblia inasema miili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Biblia iravuga ngo imibiri yanyu ni insengero z'Umwuka Wera. Jitike. Iyemere mwene. Tu es l'ambassade de Dieu. Wowe uri ambasaderi y'Imana. Vuga amena cyane. Amen. Vuga amena gatatu. Amen. 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 Ya mwisho. Icyanyuma. Kama mtu anakuchukia, niba umuntu akwanga, achana naye. Mureke. Fanya hivi. Gira gutya. Fanya hivi. Gira gutya. Fanya hivi. Gira gutya. Mtu akikuchukia, umuntu nakwanga mwene data, achana naye. Mureke mwihorere. Vuga amena. Amen. Mtu akikuchukia, umuntu nakwanga mwene data, achana naye. Mwihorere mureke. Vuga neza, achana naye. Vuga neza, rekana nawe. Sema achana naye. Dunia iko kabambi. Isi ni nini bene data? Ukienda noro, nuzajya mu burasirazuba, mimi naenda siti. nkajya iburengerazuba. Ukienda este, ninjya mu majye, mimi naenda ueste. nkahita njya mu burengerazuba. Dunia iko kabambi. Isi ni ngari. Mtu akikuchukia, umuntu nakwanga, achana naye. Mwihorere mureke. Uzima yako, rekana na ubuzima bwawe, haiko mu mikono yake. ntabwo buri mu biganza bye. Vuga amena. Amen. Mtu akikuchukia, umuntu nakwanga, achana naye. rekana nawe. Uzima yako, ubuzima bwawe, haiko mu mikono yake. ntabwo buri mu biganza. Vuga amena cyane. Amen. Nasema Wavuze ngo usibebebebe ku roho yako. ntubabare ku mutima wawe. Usibebe. Ntutware mu mutima wawe Mtu mwenye alikuchukia. umuntu wakwanze. Usikose amani bure. Ukabura amahoro kubw'ubusa. Tutasambaka mbinguni. Umva, tuzaburanira mu ijuru. Tutasambaka. Tuzaburana. Mungu hatasambisha watu. Imana ntabwo izaburanya abantu. Mungu hatasema munongo. Imana ntabwo izavuga ngo muno Uri hapa. ngwino hano. Na wote walikuchukiaka. Abantu bose bakwanze. Aanze baulize. Tangira ubabaze. Mungu hatafanya nini? Imana ntabwo izakora. Mtu akikuchukia, umuntu nakwanga, achana naye. Mwihorere mwene data. Aende lwake, agende ukwe, na wewe uende lwako. nawe ukomeze. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha. Amen. Ya Yesu. Amen. Amen. Amen.
Vuga amen. Amen. Vuga amen. Amen. Vuga amen. Amen. Vuga amen cyane. Amen. Mimi nataka niombe na wewe. Ndashaka gusengana nawe mwene data. Wenda ku roho yako Byashoboka ko ku mutima wawe kuna mtu mwenye ulibebaka. hari umuntu waba warikoreye mu mutima wawe. Alikutungia maneno ya bongo. Yakuremeye ibinyoma. Alikutukana. Aragutuka. Kila wakati ukimkumbuka. Kila wakati. Buri mwanya uko umutekereje. Ukimkumbuka. Iyo umutekereje gusa unasikia roho inakuluma. Uhita wumva umutima wawe uremereye. Tunataka tuombe na wewe. Ndashaka gusengana nawe. Kamata ule mtu. Fata uwo muntu. Umutoshe ku roho yako. Umukure mu mutima wawe. Daudi anasema. Dawidi yaravuze. Sitakufa. Ntabwo nzapfa. Nitaishi. Nzarama. Nitangaze. Kugira ngo ntangaze. Matendo makubwa ya Mungu. Imirimo y'Imana ikomeye. Tusimame sote. Reka duhaguruke twese. Tusimame sote. Duhaguruke twese. Nataka upate nafasi ya kuomba. Ndagira ngo nguhe umwanya wo gusenga. Uambie Mungu. Ubwire Imana. Mimi nachoka. Mana ndananiwe. Na kukumbuka baki. No gutekereza cyane ku bantu bangiriye nabi. Nataka waondoe ku roho yangu. Ndashaka kugira ngo Mana ubakure mu mutima wanje. Najua kama Yesu alinipenda. Ndabizi ko Yesu wankunze. Kuko watu walishakatala utasalimia mu maisha. Hari abantu wanze kugeza ubwo wumva utanabasuhuza mu buzima bwawe. Hawezi basalimia. Ntushobora kubasuhuza. Juu ya jenye balisema juu ya. Kubera ibyo bavuze ku buzima bwawe bakubesheye. Ulikuwa naimba mu korale. Wararimbaga muri korali. Uliacha kuimba mu korale. Waretse kuririmba muri korali. Juu ya nini? Kubera iki? Juu ya bibiri zako baimbaji balisema. Kubera icyo bagenzi bawe b'abaririmbyi bakuvuze. Mungu ananituma nikwambie. Imana irambwiye ngo nkubwire. Haiko wengi wa kwanza. Ntabwo ari wowe wa mbere mwene data. Funga macho yako. Duhumiriza amaso yacu. Tuombe Mungu. Dusenga Imana. Nyangula mikono yako miwili juu. Rambura amaboko yawe yose hejuru, yombi hejuru. Uambie Mungu neno. Ubwire Imana ijambo. Mwambie sitaki kuendelea na kubeba watu mu roho yangu. Bwira Imana ngo Mana ntabwo nshaka gukomeza urugendo mfite abantu baremereje umutima wanjye. Nakia kubatua ku musaraba. Mana ndaje mbatuye ku musaraba. Fungua kinywa chako. Fungura umunwa wawe. Anza omba sasa. Tangira usenga Imana. Anza omba sasa. Tangira usenga Imana. Fungura kinywa chako. Fungura kanwa kawe. Anza omba sasa. Tangira usenge. Anza omba sasa. Tangira usenge mwene data. Ambia Mungu maneno. Bwira Imana amagambo. Mimi najua ya kwamba ndabizi neza yuko batu wananichukia. Abantu ko banyanga. Lakini wewe ariko wowe Mana unanipenda. Urankunda nukuri. Sitaki ntabwo nshaka kuwazawaza, gutekereza cyane, kupoteza wakati, gutakaza umwanya wawe ya kujua yo kumenya bananichukilia nini. Ese niki gituma banyanga? Mungu unisaidie. Mana umfashe nikufanane Yesu. yewe se nawe Yesu. Mungu nisaidie. Nami mfasha. Unipatie roho ya Yesu. Nyereza umutima nk'uwa Yesu. Yesu balikuchukia. Yesu barakwanze. Lakini ulifanya kazi. Ariko wakoze umurimo wawe. Mungu nisaidie na mimi. Yesu nanjye mfasha. Ingawaje bananichukia. Wewe ukuntu banyanga. Lakini nifanye kazi yako. Ariko nanjye nkomeze nkuru. Unisaidie. Umfashe Yesu. Nilibeba watu mu roho yangu. Natwaye abantu mu mutima wanjye. Bengi balinitungia maneno ya bongo. Abantu bandemeye amagambo y'ibinyoma. Bengi balinisemea bongo. Abantu bambeshye ibinyoma. Bengi balinivalisha bongo. Abantu banyambitse ibinyoma. Bengi baliniita mulozi. Abandi banyitse ngo ndi umurozi. Bengi balisema nilishaloga bwanangu. Abandi bavuze ko naroze umugabo wanjye. Bengi balisema nilishaloga bibi yangu. Abantu bavuze ko naroze umugore wanjye. Lakini Mungu unajua. Ariko wowe Mana urabizi. Ninakuja kwako. Imbere y'amaso. Uache Baba roho yangu nisamee. Nami mbabarira umutima wanjye. Fungua moyo wangu. Fungura umutima wanjye. Nisamee kila mtu. Mbabarira kuri buri muntu wese. Nisamee kila mwaninichukia. Mbabarira kuri buri wese nanze. Mungu nisaidie. Mana mfasha. Mukati kuko balinitungia maneno ya bongo. Mu bintu byose bambesheye. Balinitungia kwamba niko mwasherati. Bambesheye ko ndi umusambanyi. Balinitungia niko mzinifu. Bambesheye ko ndi umunyabyaha. Balienda ambia bwanangu. Bagiye kubwira umugabo wanjye. Aseme mimi nakuwa msharati. Ko ndi umusambanyi. Mungu mimi najua wale watu. Mana ndabaza abo bantu Nilikuwa nakatala sitabasalimiaka. Naranze ko ntazongera kubasuhuza.
lakini leo ariko uyu munsi wa none unipe neema mana umpe imbabazi ya kuwasalimia kongera kubasuhuza wale bote abo bose penye niko wanataka bunyumba yangu ikufe, abo bose bashaka ko urugo rwanjye rusenyuka, penye wananitungia maneno ya bongo, abo ngabo bampimbira amagambo niko y'ibinyoma ngambo yote. bari impande zanjye Mungu zose. nisaidie, Mana mfasha niwasamehe, umpe umutima wo unipe kubabarira, roho umpe umutima ya kuwasamehe. wo kubabarira Mana. Amen. Nachoka na kulia, Mana ndarushye n'amarira ya buri munsi, nachoka na visirani, ndarushye n'umujinya, roho ilishaanza niluma, umutima wanjye watangiye kurya, nilishakosa busingizi natangiye kubura ibitotsi juu ya kuwaza tu kubwo kwibaza gusa vyenye walinitungia. abantu ibiryo bambeshyeye. Mungu nisaidie, Imana mfasha unipe roho ya kubapenda umpe umutima wo kubakunda katika jina la Yesu, n'izina rya Yesu. amen. Amen. Shangilia na unaikala. Komera Imana amashyi, komera Imana amashyi, komera Imana amashyi. Unaweza ikala, Bashobora kwicara. vuga amen. Amen. Si unaona, Ntureba? mimi nakwambia ufungule kinywa yako uombe, Ndakubwiye ngo ufungure akanwa kawe usenge, unakatala kuomba. urabyanze gusenga. Bile vilonda Ibyo bisebe byawe ni vyako, biri ku mutima wawe n'ibyawe, lakini Yesu anasema ariko Yesu yaravuze haiko wengi wa kwanza. ntabwo ari wowe wa mbere mwene data. Mimi nauliza hivi, Ndabajije ntani, bangapi wanabarikiwa na mafundisho hii? ese ni bangahe bumva bafashijwe n'iri jambo? Bangapi wanabarikiwa? Ni bangahe bafashijwe n'iri Mungu jambo? akubariki. Imana ibahe umugisha.
zaburi nshya.